अरे वाचूर हो ना ये अच्छा आगे के सुनो बोले था खाना ये चोर बाउंड्री मल्टी था खाना जाता बोले था खाना उगला उगला खाओ ये देखो ना होटल है पाका होटल लगा बोले थे बोलो की असुविधा तुम्हार असुविधा बोलते हमारे घर भেঙে গেছে কখন ভেঙেছে তোমার ঘর? এই দুই দিন হলো থাকছো কোথায় এখন? এখানে থাকছি প্লাস্টিক ট্যাঙ্কে কি করব ও আচ্ছা। খুব অসুবিধা আর ছেলে পেলে রান্না রান্না বান্না কোথায় হয়েছে তোমার? লোকের বাড়িতে রান্না করছে। ও, খুব অসুবিধা তাহলে নাকি? ওটা তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা। मस्त बनाओ लिस्ट जाएंगे कुंडा कुंडा रोड है और चलो मुझे